may adlaw pod. Kumusta ang nato ang kagayon nga apel ang isang occidental sa opening sa edit ra dito sa Bukidnon. Kumusta ko sir? Mayong adlaw Sir Dudong, Madam Weda, Sir Glenn, ug sa tanan nga tanaw karon. So kadungog na sa tong interview. Yadtong Pizza 19, formal nga tuwa ta dito no uban ang tanang miyembro sa konseho sa Guniang Panlungsod sa Osamis, atong Vice Mayor, si Mayor Sam Norman Fuentes, ug ang tanan ng mga city officials sa Tangub City, Oroqueta City, naman mga municipal mayors headed by Governor Henry Waminal. Dito ta atong ipakita ang suporta sa atong mga atletang misamis doon. Kundiin kani sa atong pag-obserba dito sa atol sa opening atol sa pag-opening na sigom ato pag-obserba dasig ang mga kabatanunan gikan sa one dire sa atong probinsya sa Misamis Occidental. Diin pagkakita pala nila sa panagway ni Governor Henry Waminal murag tan-aw nila laing hugna na pud sa pahalipay kay sayod man ta adtong send off party, send off nga activity nga before sila miadto sa probinsya sa Bukidnon. Sayod man ta nga gianunsyo ni Governor Henry Waminal ang mga pahalipay kung mga amount nga makuha sa itong mga delegado, mga atleta gikan din sa itong probinsya. Ang katong gold, kadawat og 70,000 ba to? No, 75. Dayon ang silver ug ang bronze na apoy ma-receive. And pag abot dito, ilipay ang mga atleta nato. And gani no na shock pud mi Sir Dudong no. Kami tanan even ang uban siguro nga mga kuan pod, even ang uban nga mga officials, mga atleta tungod kay ang tanan nga mga naa dito nga mga athletes sa Northern Mindanao isip si Governor Henry Waminal ato ang RDC chair sa ato ang rehiyon gianunsyo nga makadawat og dili lang pang ice cream ang ato ang mga athletes kundi pang snack na gito, pang heavy snack nga madawat nila nga gianunsyo ni Governor Henry Waminal kadawat sila tag 4,000 pesos each no as the gikan sa tanang miyembro sa RDC isip si Governor Henry Waminal mo may RDC 10 chair. So naningkamot gyud si Gov kani sa usa sa mga mensahe ni Governor Roque sa probinsya sa Bukidnon sa ilahang Governor's Night. Iyang gipaabot ang iyang dako nga pagsaludo o kanang pagmahal paghigugma ni Governor Henry Waminal tungod kay matod pa niya maglisod siya apas kung unsa kagalanti si Governor Henry Waminal no. Yan ang gianunsyo atol sa Governor's Night nga gipahigayon sa probinsya sa Bukidnon. And with that, nalipay punta tungod kay kining dili lang di ay ang Misamis Occidental, ang mga athlete sa Misamis Occidental ang makatagamtam sa pagkabuotan sa itong gobernador kundi ang tibuok rehiyon, mga atleta na to gikan sa nagkalalaing syudad o lalaing probinsya din sa itong rehiyon. So gani lipay ta kay karon nga takna sa gudo, sayod man ta kay kamo nakamonitor mo gyud mo nga permitting nanguna ang One Ascenso Misamis Occidental sa medal tally nga gipagawas sa kining secretariat sa NMRA nga gani as of alas 9 sa Pizza 23 karong adlaw ang Misamis Occidental aduna nay 55 goals nga nakuha o diin nagsunod ni ana ang asa man ni ang Iligan City no ang Iligan City nga dunay 39 ka mga gold medals o gisundan sa probinsya sa Bukidnon nga dunay 37 medals. And going pa ang dula ug mapuhon Pizza 24 paghimuon ang closing ceremony or awarding ceremony para sa tuang mga sa tuang inimbraa. And dugang pa ana lipay punta kay kung kinsa kadtong mudaog sa palarong pambansa puhon makadawat usab og 100,000 kana ang gi-anunsyo sa atong RDC chair ang atong gobernador sa probinsya Governor Henry Waminal. Tungod kay target ni Governor Henry Waminal isip RDC 10 chair nga at least man lang ang Northern Mindanao mosulod sa top 3 no sa palarong pambansa na nga. Syempre maglisod tag kabuot sa number 1 ang Metro Manila no lisod kayo kanang pilihon pero at least man lang mosulod og top 3 kini adto nakalabay nga tuig natas top 5 no so at least paningkamutan nato nga motaas pod. And gani gi-expect man gyud ni Governor Henry Waminal kay one miss off man ta nag-connive, nag-merge ang upat ka division sa Misamis Occidental. Kita gyud ang mo again nga mo overall champion and nakita nato karon tungod pod sa ka dedicated ang ato ang mga atleta dili lang kay naata kundi physical nga suporta kundi moral support sa ato ang mga atletang Misamis no gani tuod man dako pod ilang kalipay and dasig pod sila tungod sa
gipakita pud nga suporta sa ato mga lideres sa atong probinsya headed by Governor Henry Wamina. Okay. Nini, imong mensahe na lang siguro konsyal ana sa tong mga kabatanunan no na ning salmot sa tong NMRA, labi na sa ilang mga ginikanan usab no na tuloy suporta ug ning uban sa nila dito sa Bukidnon. Mensahe sa tanang atleta, no, daghang salamat sa inyong pagdalag dungog sa atong probinsya sa Misamis Occidental. Ipadayon lang itong tiguha kay naa ang atuang syudad, ang atong probinsya headed by Governor Henry Waminal, atong Congressman Ando Waminal, sa First District Congressman Jason Almonte, ato Asenso Pinoy Congressman Indy Waminal, ang katibok kwarsa sa Team Asenso na magid kanunay nga nagasuporta sa atong mga atletang Misamis nun. Yun mas mga girikanan, buot lang po na mo ipaabot ang among dakong pagpasalamat sa pagsuporta sa mga girikanan ngadto sa ilahang mga anak nga ang ilahang sports mo patigbabaw gyud, no, nga naa gyud ang mga girikanan og suporta aron sa ingon taon tubog tinguha nga mahalikay gyud nato ang mga kabataan sa illegal nga binuhaton. So pinaagi aning hugna, pinaagi aning ilang kagustuhan ug mas suporta silang girikanan. Salamat kayo nga padayon po ang pagdasig dili lang ang probinsya, ang syudad ang gasuporta kundi nagikan pud sa pamilya, mga pamilya girikanan nga naa gyud suporta. And with that, salamat kay kaninyong tanan.